this time to share the word of God with you today. It is a blessing to share the word of our God and to bless you today. Know that we are continuing to pray for you and your family and your household, that our God may continue to cover your household with His grace, with His protection and His provision. Dios les bendiga. Queremos saludarlos una vez más y bendecirlos compartiendo la palabra de Dios. Seguimos orando por ustedes y su familia para que la protección, la provisión y la gracia de Dios continúe sobre sus casas. Amén. Los saludamos en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder llegar a ustedes. Acompáñenme a leer, por favor, en Lucas, capítulo 17. Please come with me to Luke chapter 17. Y vamos a leer el verso 20 y 21. We will read verse 20 and 21. Esta palabra yo se la pedí al Señor para esta semana y creo que es apropiada para muchas personas. I asked God to give me a word for you today, and I believe it is an appropriate word for you and many people. También al terminar este tiempo de compartir, vamos a tomar la Santa Cena. Así que le invitamos a que se prepare, tenga los elementos listos y reúna a su familia. As we end this time, we want to take the time to have communion, and we are inviting you for you to do the same with your family. Amén. Entonces leemos la palabra, hermanos, dice así, Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Luke 17, 20 and 21 says, once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Amén. Si usted es parte de una congregación, si usted es parte de una iglesia, los saludamos en el nombre de Jesús. If you are part of a congregation or any church, we want to bless you in the name of Jesus today. Y queremos invitarlo a usted a que continúe orando por su iglesia, continúe orando por su congregación. We want to invite you for you to continue to pray for your church, your congregation. Continúe orando por sus pastores, continúe orando por sus líderes. Continue to pray for your pastors and leaders. Es una bendición ser parte de una congregación. It is a blessing to be part of a congregation. Saber que en todo tiempo uno tiene una familia a la cual puede acercarse o alguien a quien puede llamar es una bendición. It is a blessing to know that you can come and be part of a church and be able to call someone. Saber que hay alguien que está orando por su familia, saber que hay alguien que está pendiente de usted, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, es una bendición. It is a blessing to know that you are part of a congregation and that people are praying for you. Bendecimos a todas las congregaciones de todo tamaño, We bless every congregation of every size. de cualquier denominación y oramos por el bienestar y por la fortaleza sobre cada congregación. For every denomination, and we pray for the good state of every congregation, every member. Y en muchas partes del mundo y aquí en la ciudad también no tenemos todavía autorización para reunirnos como congregación. And in every part of the nation or perhaps the world, we still do not have an authorization to open our doors. Por la situación presente estamos evitando las reuniones de más de 50 personas. Due to the present situation, we are avoiding the congregating with more than 50 people. Así que le invitamos a todo el pueblo de Dios a que sigamos con obediencia y en una actitud de obediencia todas las instrucciones de las autoridades. We continue to ask for you and for the whole body of Christ to be obedient to the authority and the laws and the rules that they are imposing. ¿Sabe que
Me vino a la mente algo esta semana y fue que hace más de 2000 años la gente tampoco se podía reunir. I thought about something this week or this morning that perhaps around 2,000 years ago, people lived a situation like this, that they couldn't gather in big gatherings like today. Los seguidores de Jesús no podían reunirse en público, no podían tener reuniones grandes porque eran perseguidos. The followers of Jesus could not meet in big gatherings because they were being persecuted. No podía haber grupos grandes de seguidores de Jesús reunidos alabando al Señor porque no tenían autorización. They couldn't have big gatherings. Followers of Jesus couldn't meet in big gatherings because they didn't have the authorization. Los seguidores de Jesús se reunían en grupos pequeños. The followers of Jesus gathered in small groups. Se reunían en familia para orar y para compartir. They would gather in families to share and to pray. Y obviamente no estoy haciendo una comparación de lo que le pasaba a ellos a lo que nos está pasando a nosotros. Obviously, I am not making a comparison of what they were going through at that time as what is happening to us now. Las razones por las que ellos no se podían reunir era porque había persecución en contra de lo que ellos creían. The reasons why they couldn't meet in big gatherings is because they were going through persecution. Ahora solamente lo hacen por seguir una orden de salud pública, no es persecución. Right now, we are not living a persecution, but we are following the rules of health. El hecho es que al final es lo mismo, no podemos reunirnos. At the end, it's the same thing. We just cannot meet. Y me llama la atención que un poco antes del libro de los Hechos, cuando las reuniones eran en casa, And it calls my attention that in the book of Acts, when the gatherings were in their homes, cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos, les enseñó algo muy importante. when Jesus would teach his disciples, he would teach them something very important. Una enseñanza sobre el reino de Dios. The teaching about the kingdom of God. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús habló muy poco de la iglesia y mucho del reino. And if you read the Gospels, you will find out that Jesus spoke very little about the church, but he spoke more about the kingdom of God. Jesús no habló de ninguna denominación, Jesús no habló de ningún grupo en particular. He did not speak about any denomination or any particular group. Jesús habló del reino de Dios. Jesus spoke about the kingdom of God. Y vino a establecer principios diferentes a los que la gente conocía. And he came to establish new principles of what people knew at the time. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús hablaba de reino y de relación. When we read the Gospels, we find out that Jesus spoke about kingdom and relationships. Jesús fundamentó su obra, hermanos, más en relación que en una institución. He founded his work more in relationships than in a denomination. Jesucristo, si somos un poquito más estrictos y observamos la palabra, If we observe the word of God more closely, de hecho Jesucristo vino a incomodar a las instituciones. in fact, Jesus came and he made institutions feel uncomfortable. Él vino a que las instituciones se pusieran molestas porque él estaba hablando un poquito en contra de ellas. He actually caused for institutions to be bothered by his teachings because he was preaching something that went against them. En muchas ocasiones los líderes religiosos se defendían y justificaban en contra de las enseñanzas de Jesús. In many occasions, the religious leaders would get upset because of his teachings, and they would talk against what he was teaching. Y decía, Jesús viene a quitarnos toda la estructura que hemos formado y que cuidamos con tanto celo. And they would say, Jesus has come to break our structure, everything that we has created with a lot of zeal. Y justamente Jesús venía a romper esas estructuras y establecer un fundamento que se llama relación. And yes, indeed, he came to break those structures and to establish something as a kingdom and relationship. La gente, hermanos, se reunía, la gente que amaba a Dios, el pueblo de Dios, se reunía en las sinagogas. People that loved God would gather in the synagogue. Pero en la sinagoga no encontraban libertad. But in the synagogue, they wouldn't find freedom.
En la sinagoga no encontraban respuesta para sus problemas. They wouldn't find answers for their problems. Sin embargo, llegó Jesús y enseñaba fuera de la sinagoga. However, Jesus came and he taught outside the synagogue. No limitó su ministerio a las 4 paredes del templo. He did not limit his ministry within the 4 walls of the church. Y se iba a las montañas y enseñaba. And he would go to the mountains and teach. Y andaba por los caminos y enseñaba. And he would go through the pathways or through the streets and teach. Y la gente escuchaba respuesta a sus problemas. And people would find an answer to their problems. La gente escuchaba respuesta a todas las preguntas que tenían. Whatever questions they had, they found answers. Y Jesucristo vino a establecer un fundamento diferente. So Jesus came to establish a different foundation. Él no vino a insistirle a la gente que se fueran a meter al templo. He did not come to ask people to go into the temple. Él vino a decirles, el reino que les predico es un reino de relación. So he came to tell them the kingdom that I'm preaching you is a kingdom of relationship. Ustedes aman al Padre. You love the Father. Les tengo que decir algo, yo soy el camino al Padre. I have to tell you, I am the way to the Father. Jesucristo vino a establecer la relación que se había perdido. Jesus came to establish a relationship that had been lost. Y llama la atención que lo hizo fuera de las 4 paredes de la sinagoga. And it calls our attention that he did this outside the walls of the synagogue. Y en una ocasión los fariseos le preguntaron la palabra que leímos. And in one occasion, the Pharisees asked him in the word that we just read, ¿Cuándo va a venir el reino? when is the kingdom going to come? Porque usted tiene que saber que en el Antiguo Testamento ellos creían que la seguridad del reino estaba en el templo. You need to know that during that time, they believed that their security was in the temple. Cuando pasaba algo, corrían al templo porque decían, aquí en el templo no nos pasa nada. When something would happen, they would run to the temple because they would feel protected there. Sin embargo, Jesús dice, y ahora el reino de Dios no es el templo. But now, however, Jesus comes and says, the kingdom of God is not the temple. El reino de Dios está entre ustedes. The kingdom of God is within you. Algunas traducciones dicen, el reino de Dios está dentro de ustedes. Some versions, interpretations say, the kingdom of God is in you. El fundamento del cristianismo, según lo enseñó Jesús, The foundation of Christianity, according to Jesus, no se centra en un edificio, hermanos. is not centered in a building. No se centra en el nombre de la iglesia. Is not centered in the name of a church. No se centra en las estructuras o en los programas de la iglesia. And is not centered in programs or structures of a church. El fundamento del reino está puesto en una relación. The foundation of the kingdom of God is placed in a relationship. Y no decimos que las estructuras no son buenas. And we are not saying that structures are not good. No decimos que organizarse como iglesias no es bueno. Claro que es bueno. And we're not saying that organizing yourself as a church is not good. It's actually a good thing. Pero Jesucristo vino a enseñarnos un fundamento nuevo. But Jesus came to teach us a new foundation. Y ese fundamento se llama comunión íntima. And that foundation is called intimate communion. Jesús nos vino a enseñar lo que era relación. He came to teach us what is a relationship. Y me llama la atención que Jesús tuvo que sacar a la gente de la sinagoga. And it calls my attention that he had to call the people from the synagogue. La sacó de la sinagoga para enseñarle del reino fuera de la sinagoga. He called the people to come out of the synagogue to teach them about the kingdom outside the synagogue. Les estaba cambiando toda la estructura que ellos habían conocido. He was changing and shifting all of their structure that they had already learned. Jesús enseñó mucho sobre la relación íntima. Jesus taught a lot about the intimate relationship. Y en estos días que ha habido como una pausa en todo el mundo, And during these days that we have experienced a pause around the world, yo creo que lo más importante es que aprendamos a evaluar nuestra relación con el Padre. I believe that the most important thing is for us to evaluate our relationship with the Father. Porque acuérdense que vivimos en una vida que siempre damos la excusa de que no tenemos tiempo, Because remember, we always have an excuse that we don't have enough time, de que no podemos parar, that we cannot stop, de que necesitamos hacer de un trabajo correr a otro trabajo porque no podemos parar. that we want to run from one place to the next place because we cannot stop. Bueno, ahora a muchos se nos ha dado la oportunidad de parar. Well, we all have been given the opportunity to stop. Y esperamos que esta pausa sea de mucho beneficio para mucha gente. And I hope that this pause
could be a benefit for you and for many people. Para muchos ha sido también un tiempo de pérdida y de lamento por lo que ha pasado. For many, they have experienced a time of loss and lament because of what has happened. Pero creo que podemos reflexionar en lo que Dios nos está hablando en esta noche, en esta tarde, acerca de la relación íntima. But I believe that we can reflect about what God is speaking to us at this time, about the intimate relationship. Jesús sacó la fe de la sinagoga y la puso afuera en las calles. Jesus took the faith from inside the synagogue and he placed it outside of the synagogue. Jesús sacó el reino de la sinagoga y se lo llevó a la montaña y allá lo enseñó. He took the kingdom from inside the synagogue and he took it to the mountains, and there he taught about the kingdom. Jesús tomó la palabra y él era la encarnación de la palabra. He took the word and he was the word incarnated. Él tomó la palabra de sanidad y salió a la calle a sanar a los enfermos. He took the word of healing and he went to the streets to heal the sick. Él leía la palabra de liberación y salía a la calle a liberar a los cautivos. He would read the word about deliverance and he would go out to the streets to deliver the people. El reino de Dios era mucho más que estar dentro del templo. The kingdom of God was much more than just being inside the temple. Y creo que, hermanos, la iglesia primitiva experimentó lo mismo. So I believe that the primitive church experienced the same thing. Había persecución y no podían reunirse. They were going through persecution and they couldn't gather. Había persecución, no había campañas, no había congresos, no había conferencias. There was a lot of persecution, so they didn't have rallies, conferences, and seminars. Tenían que esconderse para poder adorar y alabar a Jesús. They had to hide themselves to pray and worship God. Y recordaban las palabras de Jesús. And they would remember the words of Jesus. Y decían, este reino es un reino de relación. And they would say, this kingdom is a kingdom of relationship. No podemos ir a la sinagoga. We cannot go to the synagogue. No tenemos un templo We todavía. do not have a temple yet. Estamos en las casas escondidos. We are hiding in the houses. Pero podemos tener la oportunidad de relacionarnos con el Padre. But we can have the opportunity to relate to the Father. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Because that was what Jesus taught us. Él no nos enseñó a estar en el templo. He didn't teach us for us to be inside Nos the temple. enseñó a relacionarnos con el Padre. He taught us to relate ourselves with the Father. Jesús dijo palabras como estas. Jesus said words like these. El Padre y yo somos uno. The Father and I are one. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesus said, whoever has seen me has also seen the Father. Eso nos habla de una relación íntima. That speaks to us about an intimate relationship. Jesús vino para traer al hombre a la presencia de Dios. Jesus came to reconcile man to the presence of the Father. Lo que nos separaba del Padre, lo que no podíamos pagar nosotros, Jesucristo lo pagó en la cruz. What separated us from the Father, Jesus paid for it at the cross. Y Jesús con su ejemplo nos decía, mi Padre anhela una relación con ustedes. And with his example, Jesus would say, my Father longs for a relationship with you. Jesucristo, hermanos, vino a darnos ejemplo de lo que era tener una relación íntima. Jesus, brethren, gave us an example of what is to have an intimate relationship. Vino a mostrarnos lo que era el reino de Dios. He came to show us what was the kingdom of God. Y que no viéramos el reino de Dios como una estructura, And to not see the kingdom of God as a structure. como una estructura de piedra o de metal o de madera. To see the structure of the kingdom of God as a structure of wood, of metal. Nos vino a enseñar que el reino de Dios es un reino eterno, un reino espiritual. He taught us that the kingdom of God is an eternal kingdom. Que Dios habita en la eternidad. That God inhabits eternity. Y en la eternidad no hay tiempo. And in eternity there's no time. No tenemos que esperar a un domingo para alabarlo. We don't have to wait for Sunday to worship No Him. importa si es sábado, si es viernes o si es domingo, Él habita en la It eternidad. doesn't matter if it's Saturday or if it's Friday. He inhabits eternity. Para Él no existe el tiempo. For Him, it doesn't exist. Time does not exist. Para tener una comunión íntima con Dios, To have an intimate communion with God nunca es tarde. is never late. Nunca es tarde. It is never late. Si tú te has sentido alejado del Señor, If you have felt distant from God, o si has asistido a la iglesia pero no tienes relación íntima con Dios, and if you have actually been at a church but you do not have a relationship with God, quiero invitarte a que reconsideres I want to invite you for you to reconsider a lo que es caminar en comunión íntima con Dios. to what it is to walk in communion relationship, intimate relationship with God. ¿Cuántos a veces creemos, hermanos, en la iglesia que oramos y nuestras oraciones no llegan a ningún lugar? Sometimes, brethren, have we felt that our prayers do not
did not reach God. A veces caminamos con esa preocupación si no sabemos si Dios está oyendo nuestras oraciones. Sometimes we walk with that preoccupation that God may not be hearing our prayers. A veces caminamos con la preocupación de que no estamos caminando y no estamos cerca de Dios porque no hemos ido a la iglesia. Sometimes we feel as though that we are not in good standing with God because we haven't been to church. Y nosotros amamos la iglesia. And we love the church. Mi esposa y yo amamos la iglesia. My husband and I love the church. Servimos en la iglesia. We serve the church. Esto es nuestro trabajo. This is our job. A esto nos dedicamos. This is what we dedicate Tenemos ourselves. 18 años sirviendo en la iglesia. We have 18 years serving the church. Amamos la iglesia. We love the church. Defendemos la We iglesia. defend the church. Pero entendemos perfectamente, But hermanos, we understand very perfectly que el reino de Dios es más grande que la that the iglesia. kingdom of God is way bigger and greater than the church. Que el reino de Dios está donde está usted. That the kingdom of God is where you are. Y no importa si es ciudad o aldea o pueblo o montaña. And it doesn't matter if it's a city, a village, or a mountain. El reino de Dios está donde está usted. The kingdom of God is where you are. Mire lo que dice la palabra del Señor. Look what the word of God says. Juan capítulo 14 dice, el Espíritu Santo mora en vosotros. John chapter 14 says, the Spirit of God dwells inside you. Dice la palabra en Juan 14 también, mi Padre y yo haremos morada con los que nos aman. In that same chapter, we find that he says, my Father and I will dwell with whomever loves me. La palabra que leímos en Lucas 17 dice, el reino de Dios está entre ustedes. And the word of God in Luke 17 says, the kingdom of God is in you. No menciona el edificio, la sinagoga o la iglesia o el templo en ningún momento. It doesn't mention any building, any synagogue, or any temple at any point. Donde usted está, Wherever you are, ahí está el reino de Dios. that's where the kingdom of God is. Donde usted está, Where you are, está la manifestación del reino de Dios. there is the manifestation of the kingdom of God. No se descalifique. Do not disqualify yourself. No crea usted que usted no es digno. Don't believe that you are not worthy. No crea lo que la gente le dice porque a la gente le encanta ponernos límites. Do not believe what some people may say to you because people sometimes like to put limits A la upon iglesia people. le encanta ponernos límites. The church likes to put limits upon people. Decirnos que no calificamos porque no somos suficientemente buenos. Sometimes they say that we do not qualify because we are not good enough. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Ahí donde usted está, That's where you are right ahí now. está el reino de Dios en este The momento. kingdom of God is there right now. Usted va a decir, pero aquí no es la iglesia. And you would say, but this is not the church. El reino de Dios no está en la iglesia. The kingdom of God is not in the church. Está donde está la persona que lo ama. The kingdom of God is where the person that loves God, that's where the kingdom of God Cierre is. sus ojos y levante sus manos. Please close your eyes and lift up your hands. Y dígale al Padre Celestial, And say to the Father, Padre Celestial, Heavenly Father, venga tu reino, may your kingdom come. venga tu reino Let your kingdom come sobre este lugar, over this place. en el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. La palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo decía, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? The kingdom, Apostle Pablo decía, Apostle Paul would say, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? don't you know that you are the temple of God? Y que Dios habita en ustedes. And that God dwells in you? Primera de Corintios 3:16. 1 Corinthians 3:26. Primera de Corintios 6:19. 1 Corinthians 6:19 Dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. says, our body is the temple of the Holy Spirit. Segunda de Corintios 6:16. 2 Corinthians 6:16 Dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. says, you are the temple of the living God. Tenemos esta relación, Iglesia de Jesucristo. We have this relationship, people of God. We have this revelation, people of God. Tenemos esta revelación, pueblo de Dios. Sabemos que aquí está lo que a veces estamos buscando afuera. We know that here it is what sometimes we are looking for outside. Estamos buscando el reino en los edificios, en los templos. We are looking for the kingdom in buildings, in temples. Y el reino de Dios está dentro de usted. But the kingdom of God is within you. ¿Por qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6 lo siguiente? Why did Jesus say in Matthew 6 the following?
Entra a tu cuarto y cierra la puerta. Enter into your room and close the door. Y búscame en lo secreto. And seek me in the secret. ¿Por qué no dijo Jesús, me quieres buscar? Ve a la iglesia. Why didn't Jesus say, if you want to seek me, go to church? Busca la iglesia perfecta y únete a ellos. Look for the perfect church and join them. ¿Por qué Jesús dijo, me quieren buscar? Why did Jesus say, you want to seek me? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y búscame en secreto. Enter into your room, close the door, and seek me in secret. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? Have you thought about that, brethren? Que Jesucristo nos mandó a buscarle y no la multitud de la gente. That Jesus called us to seek him not in multitudes, Nos, where a lot of people is, nos envió a buscarle en secreto. but he asked us to seek him in secret. Quizá el Dios perfecto conoce nuestras debilidades. Perhaps the perfect God knows our weaknesses. Conoce lo fácil que es para nosotros distraernos, He knows how easy it is for us to be distracted, desenfocarnos. to become unfocused. Y por eso Él nos dice, me quieren buscar, And that's why he says, if you want to seek me, quieren el reino, do you want the kingdom? entra a tu cuarto, Enter into your room, cierra la puerta close the door, y búscame en lo secreto. and seek me in the secret place. En la iglesia, hermano, ha habido una deficiencia de altares. There has been a deficiency within the church Tenemos muchos talentos, that we have a lot of talents. tenemos muchos títulos, We have a lot of titles. muchos dones, We have a lot of gifting. muchas habilidades, Many abilities. pocos altares en la casa. But very little altars in the homes. Porque la iglesia nos ha enseñado que el reino de Dios es aquí en estas cuatro Because paredes. the church has taught us that the kingdom of God, we can find it here within the four walls of Que, the church. que allá está el fuego, el lago de fuego, saliendo de la iglesia está el lago de fuego. That outside the church, we may find hell out there. Déjenme decirle, hermanos, que Jesucristo sacó el reino de la sinagoga y se lo llevó afuera. Let me tell you that Jesus took the kingdom of God from the temple and he took it outside. Y yo creo, hermanos, junto con mi esposa, que el reino de Dios está en sus hogares. And we believe together that the kingdom of God is in your homes. Donde quiera que usted esté. Wherever you are. El reino de Dios está entre usted y entre sus hijos. The kingdom of God is within you, where you are, and your family. Ahí donde usted está, puede usted levantar una alabanza y la presencia de Dios puede llenar ese lugar. Right there where you are, you can lift up an altar and sing a praise song a song to God, and he will be there. ¿Qué significa comunión íntima con Dios? What does it mean to have an intimate communion with God? ¿Por qué Jesús nos habló tanto de la relación con el Padre? Why did Jesus speak to us so much about the relationship with the Father? Él decía estas palabras, mi Padre y yo somos uno. He would say such things like, my Father and I are one, Una comunión íntima. an intimate communion. El llamado que tenemos nosotros es convertirnos en uno. The call that we have is for us to be converted into one, Unirnos con el Padre, to join with the Father, con el Hijo with the Son, y con el Espíritu Santo. and with the Holy Spirit. ¿Podemos recibir esa palabra, hermanos? Can we receive this word, brethren? ¿Podemos recibir esa revelación de parte del cielo? Can we receive this revelation from heaven? ¿Podemos entender que el reino de Dios es mucho más grande que cualquier edificio? Can we understand that the kingdom of God is greater than any building? Y usted sabe, nosotros amamos la iglesia y amamos los edificios también. And you know, we love the church and we like buildings too. Pero tenemos que entender la revelación de que el reino de Dios es mucho más que cuatro paredes. But we need to understand the revelation that the kingdom of God is greater than just four walls. Si la iglesia de Jesucristo, hermanos, If the church of Christ, brethren, creció en millones, grew up in millions sin medios de comunicación, without means of communication, sin grupos sociales, without social groups, más bien con persecución. however, they did suffer persecution. Y sin embargo seguían creciendo, However, they continued to grow porque se reunían en las casas, because they gathered in the homes. porque no necesitaban un templo, They did not need a temple. no necesitaban conferencias ni seminarios, They didn't need conferences and seminars. pero tenían un corazón hambriento de Dios. They had
God a heart that hungered for God. Ahí en su casa yo quiero que usted levante sus manos Right there where you are, I want you to lift up your hands y usted siente en este momento la presencia de and feel Dios. the presence of God come upon you. Porque Dios ha sido bueno con usted. Because God has been a good God. Y Dios no está con usted porque usted pertenece a una iglesia And God is not with you because you belong to a church o a determinado tipo de iglesia. or any determined church. Dios type of está church. con usted porque lo ama, God is with you because He loves you. porque la ama Because He loves you. y envió a su hijo a morir por And He usted. sent His Son to die for you. El reino de Dios está donde está The usted. kingdom of God is where you are. Cuando nos reunimos, cuando nos regocijamos como congregación, When we rejoice and gather as a church, simplemente celebramos lo que Él ha hecho por nosotros. we are just celebrating what Jesus has done for us. Aprendemos, We learn, escuchamos, we hear, compartimos, and we share. pero el reino es mucho más grande que eso. But the kingdom of God is bigger than this. El reino de Dios es mucho más grande y está llenando toda la tierra. The kingdom of God is much greater and is filling the whole earth. Dele gracias a Dios Give thanks to God porque usted pertenece a este reino. because you belong to this kingdom. Y si usted se ha alejado de la iglesia por alguna razón, And if for some reason you have become distant from a church, se puede alejar de la iglesia, you can probably be distant from a church, pero no se aleje del reino. but do not be distant from the kingdom. No of se God. aleje de Jesús. Do not distance yourself from Jesus. Ahí en su lugar quiero que cierre sus ojos Right there where you are, I want you to close your eyes. y le damos gracias a Dios por este privilegio And let's give thanks to God for this privilege de ser parte de su reino. that we are part of His kingdom. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque en un tiempo pertenecíamos a otro reino, because at another time we belong to another kingdom. pero ahora pertenecemos al reino de la luz. But now we belong to the kingdom of light. Jesucristo nos enseñó que el reino era más grande que la iglesia. Jesus taught us that the kingdom was greater than the church. Jesucristo nos enseñó que el reino estaba donde estaba uno que creyera en ti. That the kingdom of God was where whoever believed in you, that's where it was. Donde hubiera uno que te amara a ti, Padre. Whoever loved you, that's where the kingdom of God would be. Y a esta hora, Padre, te damos gracias. And in this hour, Father, we give you thanks. Y te pedimos, So we ask you, venga tu reino, may your kingdom come. venga tu reino, Your kingdom come. y que se haga tu And voluntad, let your will be done. aquí en la tierra como es en el on cielo. earth as it is in heaven. Venga tu reino, Let your kingdom come. tu iglesia clama, Your church cries out. tus hijos claman. Your sons and daughters cry out. Venga tu reino, Your kingdom come. con sanidad, With healing. con liberación, With deliverance. con poder, With power. con demostración. With demonstration. Venga tu reino, Your kingdom come. que tu voluntad sea hecha aquí en la That your tierra, will be done here on earth. así como es en el cielo. Just as it is in heaven. Gracias, Padre. Thank you, Father. Y ahora, mi Dios, And now, Father, te damos gracias porque podemos compartir we give you thanks because we're able to share. y podemos sentarnos a la mesa con los millones y millones de creyentes en todo el mundo. And we can come to the table with millions and millions of believers around the world Para recordar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador to Jesús. remember the sacrifice of our Jesus Christ. Te damos gracias, We Padre, give you thanks, Father, por tu Hijo Jesús. for your Son Jesus. Jesús, te damos gracias Jesus, we give you thanks por tu sacrificio perfecto. for your perfect sacrifice. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Acompáñeme ahí donde quiera que usted esté. Right there where you are. Tenemos aquí los elementos para compartir Here we have the elements to share, el cuerpo y la sangre de Jesús. the body and the blood of Jesus. Prepárese ahí en su hogar, prepárese con su familia. Gather with your family. Gracias, Padre, por Thank you, Father, tu presencia en cada for hogar, your presence in every home, por tu presencia en cada lugar donde se exalta tu nombre. for your presence that is where your name is exalted. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, The word of God says in Matthew 26 que mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Podemos comer el cuerpo de Cristo. While they were eating, Jesus took the bread. When he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat. This is my body. Podemos comer el cuerpo de Cristo. We can eat the body of Christ.
Después tomó la copa, dio gracias y la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant. Podemos tomar la copa, la sangre de Cristo. We can take the cup, the blood of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, por tu presencia. for your presence. Amén. Amen. Hermanos, los bendecimos donde quiera que a esta hora usted se encuentre. We want to bless you wherever you are. Y una vez más, damos gracias a Dios por todos ustedes. And one more time, we give thanks to God for all of you. Queremos pedirle que se cuiden, We want to ask you for you to take care of yourself, que se mantenga unido con su familia. to remain joined and united with your family. Y recuerde que el reino de Dios está donde usted está. And remember that the kingdom of God is where you are. Dios le bendiga y nos vemos la próxima God ocasión. bless you, and we'll see each other again. Amén. Amen.